Nakuha nila yung Tolong Park, guys. Nakuha siya, guys. Ata na trapita, let's look for the kuan. Park. Pero di mo masaog, guys. Ano rin guys, tanaw. Let's go. Uy, ano mo to? Ayan, pamagpilol. Ang to ang discovery, oh. Center lab. Ito, admission free lab. Oh, naragid lang yung mga yads. Naragid siya. Free daghan rin mga yads. Welcome. Museum, nidiri ganahan ka? Sige, pwede ra. Ano ito? Tapos hindi pwede maglangas lang. Saan na ba na itong anak ko? Monday to Wednesday, Friday. Okay. Basim, dali, dali. Harap lagi. Lagi. Hi. Mahilig ka, sister. Getcha. We're now here in Flamingo area. Next, arito sa number 16 sa Discovery Playground sa diri sa Tolong Park. Whoa, come on. No, it's not the picture. Wow, nanami sa Flamingo. Anak ni water ya. Bibi, look at that on that side. Oh, it's a fish. It's a, Where is it? it's a, No, it's a flamingo over there. Come on. I took back. Are you sure it's so? That's So nice here. So many flamingo. Flamingo. Oh. Flamingo. Ew. Karte. Flamingo. We is goldie. Flamingo. Not funny. Why are you laughing? It's not funny. Wala na po rin nila lab. Yay! Say hi! Hi, Gabi! Hi. Yay! Golden! Bayan, bayan. Kay Golden. Smile. Ano mo batayan sila dapat kanina ba? Mas dito, tigaris ka na. I'm here, Bob. I'm here. Don't worry. Look at the boat. Okay, nice. It's turning, oh. May siya guys, kay di kay siya init. Naka-timing mi di init pero uwan pod lagi pero bubentaha lang. Kay mo pasilong naman sa may mataligsik. Unya, nasa may baon duha ka payong. Oh, kisa ba? Sukol pang uwan ana. Surrender ang uwan mo yung ano, magapoy purpose ay usik-usik lang ko sa kung tubig. Kay kompleto na ni sila. Wow, this is nice. Asa naman may dapita ani nami sa kanang mga Golden Hotel. Dagko kay hotel sa Luyo. Mga buildings. Wow, ka nice. Oh, nilapas na sa clouds ang hotel lang. Hotel. Ninduta ko rito mag-stay kay mo makita sa gawas fog. Huwag na kay diri guys. Ano sakto lang ba?